कंधमाल जिला टिकावाली हाईस्कूल पड़िया प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय जनजाति महोत्सव 2023 अनुष्ठित हो जाइछि। पंचायत समिति टिकावाली गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तथा ब्लॉक कला संस्कृति संघ सभापति श्रीजुक्त मनोज कुमार पाढ़ी, स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष श्रीजुक्त रोदन मलिक, ब्लॉक चेयरमैन श्रीजुक्त दिलीप कहर, जिला कला संस्कृति संघ कंधमाल उपसभापति श्रीजुक्त विजेन्द्र प्रधान, वरिष्ठ संकीर्तन कलाकार कंधमाल श्रीजुक्त सीमांचल माझी, बीपीएम श्रीजुक्त भागीरथी पृष्ठीଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆୟୋଜିତ जनजाति महोत्सव 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏହି 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଳାକାର ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଦଳ ସମେତ ଘୁଁ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର କିଛି କଳାକାର ଦଳକୁ ଷ୍ଟେଜ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ହେତୁ କଳାକାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଦନ ମଲ୍ଲିକ, ଟିକାବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କହର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀ, एसडीसी अध्यक्ष श्रीमती नलिनी कह, खजुरीपड़ा ब्लॉक एक्स अध्यक्ष श्रीजुक्त वीरेन्द्र कुमार कहर, श्रीजुक्त जलंधर कहर प्रमुख निमंत्रित अतिथिगण कला को बचाइबा उत्साहित करिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। इति अवसर में पारंपरिक लोककलाकार महासंघ टिकाबाली कलाकार दल नृत्य परिवेषण बेले रोदन मल्लिक को जिंदाबाद स्लोगान दे नृत्य परिवेषण करिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। कंधमालू सानुस बेहरांक रिपोर्ट, ओएनएम न्यूज।